Dalawang tutorial kung paano mag-login sa advanced server ang ituturo ko sa inyo. Huwag nyo skip yung video, panoorin nyo hanggang puno, hanggang dulo para hindi kayo maka-encounter ng problema sa pag-install. Ang una nyo gawin is punta kayo sa profile ng email nyo, tapos account, tapos screenshot nyo yung buong view, buong account nyo. Pagkatapos yan, pindutin nyo yung customer service, tapos hanapin nyo yung bug reports. Yan yung may arrow. Tapos yan yung may mga arrow, yan yung pipindutin nyo guys, yan yung sundin nyo sa screenshot. Yung nasa related screenshot, yun yung screenshot kanina na ginawa nyo sa account nyo, dyan yung ilagay. Ganon pa rin yung may mga arrow guys, yun yung pipindutin nyo or i-click nyo. Sundin nyo lang. Tapos yung sa details, sundin nyo lang yung nakalagay dyan sa screen yan. Yung I have a good internet connection. Tapos submit nyo lang. Pag natapos na yan, kailangan nyo lang maghintay na mga 3 to 4 days, no? 3 to 4 days. Sa second option ng tutorial natin, kailangan nyo mag-download ng TapTap APK sa Google Chrome. Tapos gumawa lang kayo ng account Gmail, pwede nyo i-bound. Tapos hanapin nyo lang MLBB, tapos may makita kayo dyan na Mobile Legends Advanced Server. I-download nyo lang yan. Kung meron man kayo na-encounter na problema guys, comment down below lang, no? So sana nakatulong ang tutorial na to. So don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you guys.